जों सारिगो ससियेल मीडिया कैसे नुकजाखा जोंनि भारतीय जनता पार्टी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बरम गनांजोक जोंनि बाय पाताल कन्ना कैसे ससियल मीडिया जोंनि जे एलायंस पार्टनर पार्टी ने जे महाराष्ट्र ने एगेंस्ट अनेक किछु बो एलिगेशन दिसे कक्सागा टोटाली आबो बिनि व्यक्तिगत विषय बो जागा जे कक्स हमारो को पार्टी बाय कोनो रिलेटेड करै जोंनि भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रेसिडेंट में कोनो कक्थासे सामा करै बा सुमा करै जोंनि पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व अ विषयनो एकदम सीरियस नावै जों बनो सुकस नोटिस रिजांनाय एवं पार्टी नि जे डिसिप्लिन बो सबायमानि न एकदम पार्टी रो बनो पार्टी नि जे नीति आदर्श तैनाय जे डिसिप्लिन सबायमान तैनाय पार्टी बिनि एगेंस्ट एक्शन नानाय कारण जों नुकजाखा पार्टी नि सिनि सर्वोच्च नेतृत्व अ विषयनो अनेक सीरियस भाबे नाखा कारण ब जेबाबे प्रेस मीट खायका बा जे विषयजों ब रिलेटेड खायका एकबार पार्टी प्रेसिडेंट नो बजानान तमाय ब कोनो भाबे जानबलिया आबन बागै जों भारतीय जनता पार्टी ने হইতে বনো जों सुकस नोटिस रिजांनाय উনি তো বলেছে যে উনি রাজ্য নেতৃত্বদের সাথে কথাবার্তা বলেই সাংবাদিক সম্মেলন করেছে এবং সাংবাদিক সম্মেলনের পরে যে কাগজপত্র আছে সবগুলা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথেও তিনি শেয়ার করবেন এবং পাঠাবেন সেই বিষয়টা কিভাবে দেখছেন না কোনো বিষয় কোনো পার্টি প্রেসিডেন্ট হায়াকাবা পার্টি কোনো লিডার বাই কোনো ডিসকাশন করিবিনি টোটালি বিনি ইন্ডিভিজুয়াল বিষয় বা প্রেস কনফারেন্স খাইকা দিবর যে কক সানা বা পার্টি প্রেসিডেন্ট বা যে সুনা নাংমান বা সানা নাংমানে বা কোনো ভাবে সালিয়াও বিষয় থ্যাংক ইউ